एक झाडू रोयतले न्हू तेगे आपल्यागे टायम टू टायम तेणे व्हडले जावपा जाय न्हू गायज आर्टिफिशियल सारे गायले तेका आनी जापको तेका वाडयलो. दिस इज नॉट द रायट थिंग. म्हाका दिसता हांका लागले बेसांव आहा मुगेलो हे 4K सबस्क्रायबर जावपाक. ओके, गुड आफ्टरनून गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. केशी हाय तुमी सगळीं? समजता सगळीं बरी हाय मू. तेच भाशेन हांव, अलिशा आनी टायगर आमी हाय बरी. पयलीं सद्या गायज तुमकां हांव दाखयता टायगर. म्हाका न्हू जाय ते कमेंट मारताय टायगरा इल्लो गोत तरी दाखय मू, इल्लोसो तरी दाखय मू, नाजाल्यार आमगेलो दीस बरोच ना मू. हांव जाणा अंडरस्टँड जाता. तुमकां जेन्ना तुमी टायगरा हांव दाखयना तेन्ना तुमकां बरें दिसना, कित्याक धाकटीं भुरगीं चोवपाक सोदताय आनी जायते जाणां टायगर लायक जाता. म्हाका जाताय जायती पाटी खंय इव्हेंटा पयले टायगर हाऊस टायगर हाऊस टायगर टायगर गायज आय स्पेशली इल्लो हांगा बसून आहा चोय. आय वॉन्ट टू से हॅलो. से हॅलो पूत. वेट. सो गायज होच येयलो तुमगेलो टायगर तुमकां हॅलो म्हणपाक. से हॅलो माय पूत, से हॅलो, एवरीबडी मिसिंग यू. कसो आवाज कुचो गो म्हणजे आपण जाणे असो. सो गायज ऐकलं तुम्ही अलिशा थिंग बसून आता एक सांगता कसो आवाज कुत काय गों 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 म्हणजे आपल्या दाखयना. से हॅलो फर्स्ट. हॅलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. केशे आहाय तुम्ही? समजता सगळीं बरी आहाय मू. आनी सॉरी आमी येवपाक पावनाय, दाडा मातशें बिजी आनी आमगे पुतूय बिजी आसता. पूत तुमी बेश्टी जाणाय मुगे पूत बिजी आसना म्हणून. मुगे पूत बिजी आसता सारको. रे पूत तूं खंय आहलो कालो? सांग म्हाका काना सांग. हय गायज काल खंय डेटी गेलो मॅडम तेका लागून बिजी आहलो खंय. येस गायज, गुड आफ्टरनून म्हणटा तुमकां हांव म्हणलां ऑलरेडी. बट तरी आसतना गायज हांव मातसो चाव पिता. ओके, हांव मुगेलो ब्रेकफास्ट करता. ओके, टायम जालो 4:30 जावपा येयली आनी हांव मुगेलो ब्रेकफास्टाक करता. कित्याक गायज तुमी जाणा हांव इतलो बिजी आसता, लायक म्हाका टायम मेळना. आनी लायक सकाळ लेगून हांव जेन्ना मुगे ब्लॉग अपलोड केलो तेन्ना ऑलमोस्ट 6:30 कितें जाल्ली. तेन्ना गायज अपलोड बाग केलो सगळें ओके आहा तें चोयलां आनी मागीर गायज आमी न्हिदों गेलीं. सो अशें जाता जेन्ना इव्हेंटा वयता तेन्ना गायज चड त्रास जाताय सारकें. चड म्हणल्यार चड व्हडले ब्लॉग आसता ते म्युजीक आसता सगळें चोवपाक पडटा. लायक कितें बरें आहा कितें ना तें सगळें चोवपाक पडटा आनी मागीर तुवें घालूंक पडटा. आनी गायलें जायना मागीर तें तुगेलें कॉपीरायट्स हें तें येयत आसताय. ओके, ते क्लेम्स येताय त्यो मागीर त्यो काडूं जाय जायते आसता. सो समजता गायज तुमी सगळीं चाव पिला आसतो मू. इवनिंग टायम चाव पिला आसतो मू. पिलना जाय म्हजे बाबू. आलिशान बरो ब्रेड केला आमगेलो एग घाल. हांवें तेका सांगला बेश्टो एग फ्राय कर आनी म्हाका ब्रेड दी आनी आमगेली मोगाची चाव आलिशा जी कोत्ता ती. ओके, सो दाखयता तुमकां अलिशा. अलिशा हांव चंय बिजी कामार आहा दाखया पयलीं सद्या तुमकां अलिशा. आनी गायज तुमी म्हणटली इतलो टायम कितें जालो. ओके, तो म्हणतो हांव लेट न्हिदलो म्हणून. प्लस गायज हांव उठलो न्हू. उठोन हांव आनी अलिशा कामूय करता आपल्या एक सायडीन आनी क्लिनिंगूय करताली दोगी. गायज घर इतले मेस आहलोले तुमकां सांगनाका, चोवपा जाय नाहलोलें सगळें डस्टान. अलिशा सांगता तुमकां. आन्से येयली तुमगे अलिशा बरें म्हणटाय न्हू तुमी. आन्से गुड आफ्टरनून गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हण बरी. आनी चोय हांव एज ऑलवेज बिजी कामाचेर आनी तितून मदें उठोन मस्तीकूय हेल्प केलें. कित्याक म्हाका बरें दिसना, म्हाका न्हू गिल्टी जाता जेन्ना मस्ती सगळें काम करता जाणा उठोन. म्हाका हेंच जाता हांव घराको आहा आनी काम करना अशें जाता. बट ना गायज तेशें करून न्हू. कित्याक जेन्ना काम आसता न्हू तें इम्पॉर्टंट न्हू, करूंकूच जाय. हांव जर तर ऑफिसा आहलो जाल्यार हांव कितें करपाचें, कामूय करपाचें, घराको थोडी काम करपाचें तें सेम. सो तेका लागून हांव एडजस्ट करता. जाता जाल्यार हेल्प करता उठोन बेगीन, नाजाल्यार मस्ती एकलो करता. सकाळ लागलो तो उठलो तो बेगीन, बट वोस म्हणलो तेका ओडो. आतां 1 वर जालें तेका चाव घालून दवरली. आतां गरम करून दिल्या तेका पत्ती चाव. सकाळ गायज म्हाका न्हू जेन्ना घर चिकलो आसता न्हू म्हाका लायक जायना. म्हाका क्लीन बरें दिसता आनी आतां बरें शायन केलें म्हणटरी म्हाका म्हज्यान ब्लॉग लेगून करूंक जायना. लायक जेन्ना धट्टी आसता म्हाका आडकोड जाता. हांव कितें उलयता न्हू, सपोज तुमकां उलयता अरे हें कितें म्हाका न्हू अशें आडकोड जाता. तेका लागून गायज हांव पयलीं क्लीन करता मुगेलें, मागीर न्हांवता वयता बरो फ्रेश जाता. कितलो जावं तूं म्हाका 2-3 पाट तरी हांव न्हांवपा वयता. डिपेंड्स लायक आतां गरमी जाता न्हू, सो पत वयता न्हांवपा बरें दिसता. ऑल्सो तूं म्हणटली आवय हिंगा न्ही डस्ट जाता म्हूण. गायज हिंगा इतलो डस्ट जाता गोंयच्याकूय चड म्हाका दिसता हिंग जाता न्हू रे. चड सारको. आनी आम देर हाटल्यान ओपन जाताय टायगरा लागून. आनी पयलीं आमगेलें वूड फ्लोरींग आहलें तेन्ना इतली जायना आहलोलें. जातालें पूण तें दिसती पडना आहलो. आनी कार्पेटाचें इतलें दिसती पडना. जेन्ना टायल आसताय न्हू सारकें कळटा. एसो बेस्तो आटलायल्या सारको डस्ट जालो आसता चड. आनी गायज तुमकां टायगर दाखयता आतां. हो टायगराचें तेकाय बरें दिसता जेन्ना हांव क्लीन करून दवरता न्हू सगळें चंय सगळें चाकाचाक करून दवरलां शायनींग. टायगर बॉय
What you doing, my boot? So away. Odlo. What रे? What is this? हा तुका लागून म्हाका तापयताय सबस्क्रायबर सगळे हांव दाखयना मग तुका हा चोय टायगरा गेला शो से सॉरी just say sorry to all your subscribers to get subscriber them again give Kisha for them give Kisha Shirley boy Shirley my subscribers I love you all say I love you all guys तुमका I love you होय सो गाइस हांव सद्या गेलो आतां ब्रेकफास्ट करता ओके तुमकां म्हणटली हांव फोटो मात काय मग तुमकां टायमूय दाखयता चोय टायम कितें जालो तो हो आतां आमगेलो ब्रेकफास्ट आसा ब्रेकफास्ट करता पोटा करता कितें आनी गायज मागीर मुखार आमी कितें करता आनी कितें ना तें तुमकां दाखयता ओके आनी एक थँक्यू म्हणटा गायज तुमकां तुमी नो जायतो म्हाका सपोर्ट करताय सदांचे भाशेन आनी जायते न्यू सबस्क्रायबर येयले तांकांय थँक्यू म्हणटा बरें दिसता जेन्ना तुमी तुमगेलो म्हाका मोग दाखयताय तुमगेलो सपोर्ट म्हाका दिताय हांव जाणा गायज हांवें आयज व्लॉग गायला व्हडलो सारको 1 hour 25 minutes कितें हो कित्याक गायला गायज अशें करून जेन्ना इव्हेंट जाता लायक तुमकां पयलीं सांगिल्लां आनी हें आमगेलें बँड जें आहलें बेस्ट कीप सिक्रेट आनी सुमायोकी तोय येयल्लो ओके आनी आमगे मार्क रेबलोन हे बरे गायज आर्टिस्ट हे सगळीं बँडां येवपा तुका मुश्कील लायक स्पेशली जो आमगेलो बेस्ट कॅप सिक्रेट आनी सुमायोकी ओके हे हाडली येताय हाडली हाडटाय तांकां कितें ते थोड्याको एफर्ट जाता तांकां हाडपा थोड्याको जायना जेन्ना ते येताय तेन्ना म्हाका बरें दिसता आरे म्हणलें असलो चान्स तुका मेळपाना कॅप्चर करपा आनी गायज इतलो लोक एन्जॉय जाता लायक यंगस्टर्स स्पेशली गायज यंगस्टर्स लायक जाता ओके इट्स अ इव्हेंट आनी हांव म्हगेलो इव्हेंटूय कवर करता न्हू सो स्पेशली म्हाका सांगलेलें बाबा म्हाका प्लीज इव्हेंट कवर कर म्हणून आपल्याला सो ना म्हणून जायना बरें दिसता आनी तेका लागून गायज हांव व्हडलो घालता तो एक पाट गायलो तो उरलो तेगेलो इव्हेंट आपण इव्हेंट केलेलो अमके कोडी अमके ब्लॉगाची आनी गायज हांव दाखयत ते भाशेन न्हू कोण इव्हेंट दाखोवपाना दाखयता हिंगा जायचा इव्हेंट ओके हांवें चोयलां लायक एक या सो थोडे दाखयताय हांव म्हणना थोडे म्युजीक गायनाय तुमी जाणाय बेश्टे अशें तशें दाखयताय ओके हांव म्हणना हांव दुसऱ्या काय म्हणना ओके काय म्हणना म्हणजे हांव मुको कितको जाता तें हांव करता तेंको कितको जाता ते कोताय बट गाय जेन्ना हांव इव्हेंट खबर करता न्हू तांकां सगळ्या लायक जाता आवय तांकां न्हू जो ऑर्गनायझरांक न्हू सगळ्या लोकांक लायक जाय की जो कोण येता थिंगा चेड जावं चेवड जावं बायल्यो तांकां लायक जाता द वे आय कॅप्चर लायक तांकां नाचता आसतना सगळ्या खुशाल कोत न्हू सो सगळ्यांक बरें दिसता मसी आसतलो थिंगा म्हगेले इतले सबस्क्रायबर येताय जेन्ना हांव इव्हेंट वयता तेन्ना जायते सबस्क्रायबर येताय म्हाका सारके ऑलमोस्ट आख्खो क्रावड म्हाका वळखता सो थिंगा तुमी चोयला आसतलें हांव कितको हें करता जोरी तर ते म्हाका वळख नाहले जाल्यार इट्स नॉट पॉसिबल गायज कोणाच्या बरी वचोन कोणागले चेडवाक घेवन नाचप इट्स नॉट पॉसिबल ओके सो ती म्हाका वळखताय ती म्हाका बरी कोत्ताय लायक तेका लागून गायज हांव वयता नाचता नाजाल्यार म्हाका मार पडटा आहलो दिसता म्हाका येदोणा सारको न्ही गो वडीशी आली हय आलिशा सारकें भिता सारकें जेन्ना हांव नाचो येता ते म्हणजे तुका मार पडत आनी मार कित्याक पडटलो कितें वायट करून हांव जस्ट गो टू डान्स ओके आनी इस न्ही की हांव फोर्सान ओडून हाडटलो तांकां लायक जाता म्हजे बरें येवपा ती नाचताय ओके सो गायज पोटा कोता पोटा भूक लागलो आहा आनी मातशें वगतान तुमकां मेळटा ओके सो गायज म्हगेलें काम जालें काबार ओके आनी हांव न्हू भाजी हाडूं वयता मातशें ओके आनी दाखयता तुमकां हाडूं वयता त्या तोणा भाजी चोय कास घेवन वयता गायज ना फकाण करता भायर वचना आमगे गार्डन हिंगा आहा न्हू आतां हें चोय आमगे हार्वेस्ट हिंगा जाता गायज बेस्तो भायलो येयलो आमगेलो शिंपतालो न्हू सो चोया म्हणल्यार कितें जालो आहा जाल्यार गायज इतली भायज जाल्लो आहा दाखयता मातशें सकला कर आय मीन डावन आनी डावन दॅट मच येस सो गायज हांव बेस्तो येयलो म्हगेली भाजी काडपाक सो जायती भाजी जाल्या आनी गायज तो माटो न्हू हे पाटी चोड गायलो न्हू तुवें one steak या we can maybe make cut it into small pieces and use this eyes naka आनी गायज मेन थिंग म्हणटाय ती भाजी न्हू चोड दीस दवरून शिरी पडना दिसतू जालें म्हणटरी काडपा जाय बरी तुमकां हांव कितें सांगो चोय अशें करून बेस्ती मोड तेन्ना टाक्क मोडो जाय ती चोय कॅमेरा घेवन मागीर हय सो मोडपा जाय ती नाजाल्यार न्हू जून जाल्या बरी लागना आनी गायज इतली भितो जालो आहा भितरल्या भाजी न्हू ती काडटा हांव बरी काडटा आनी चोया मागीर भाजी कितें कोताय ते एक्चुअली गायज ही भाजी काडटलो आनी हांव दिदीको दितलो न्हू दिदी बरी कोत्ता लास्ट टायम दिलो ते कोडे बट तेणें ती सगळी जायते भाशेन मिक्स केलो न्हू दुसरे भाशेन घालून सो आयज कितें कोत्ता ही भाजी जितली मेळटा म्हाका न्हू इली ना गायज ती माटवा भितर अशें करून वयर काडूंक पडटा माटो ओके कांय दिसती पडना सो हांव वयर काड चोयल्या गायज जायत जालो आहा भितर
सो ही हांव सगळी काडटा आतां आनी दिदीको दिता आनी तेच भाशेन गायज तुमकां हांव मुगे दुसऱ्यो वस्तू दाखयता. हे सायडींतली आहा गायज, हे सायडीन अजून काडलो ना हांवें चोय. ओके, हे सायडीन तो अजून काडलो ना. हे सायडीनूय जायत जालो हा, ती काडपा जाय. जायत जातली ती, जायत मेळटली. भितरल्या जायत जालो हा गायज, ती कोण ना म्हाका. हांव हालीं बायलां चोयता न्हू, ओडो घाल वयर काण तर चोय हितून जाय ती भरपूर जालो हा. आनी दाखोवया तुमकां आमगेले दुदी. ओके, दुदया झाड दाखयता तुमकां. चोवपा शकताय हो आमगेलो बटरनट स्कॉश. हें हिंग घायलो हा तें हांवें. आतां तें सगळें मिक्स जालो हा. टमाटा हे चोय, टमाटीन सो धाकटुली टमाट येयलो हाय तेंकां. चोवपा शकताय हिंचय धाकटी टमाटा. हितूनूय टमाट जालो हाय. ओके, आनी आमगेली रोज आहा काय बरी चोय, रोज चोय काय बरी ती. आनी हें चोय गायज हिंगा न्हू सनफ्लावर हांवें कांय घालूं ना तें, बट आपूण किल्लो न्हिला. आनी मिरसांग्यो हे चोय जायते मिरसांग्यो झाडां गायज न्हू, तितून थोडी उमटायले. आनी हे दुदया झाडां आमगेली सगळीं. ओके, आनी तें बूट टेस्ट जालो हा. हेका लागून गायज म्हाका न्हू क्लीन करूं मेळना हे सायडीच्यान कांय. सो तेशें हा दाखयता तुमकां. आनीक तेच भाशेन गायज हांवें हिंगा सांगो रोयलो आहाय. ओके, इतल्यो सांग जाल्ल्यो हिंग चोवपा शकताय गायज. ह्यो सगल्यो सांगो हांवें गायलो आहाय हिंगा. ओके, हांव नको तुमकां दिसती पडटाय जाल्यार ही सगळीं सांगा झाडां धाकटुली सगळीं सांगा झाडां ही रोयल्याय ती. हे सायडीन एक लायन, हे सायडीन एक लायन. आनी राना बिन्स नाय म्हगेले थिंगाय सगळीं ते सायडीन गायलो हांवें. चोया मागीर कितें जाता आनी कितें तें तुमकां हांव मागीर दाखयतलो. आनीक हेंचय हिंगाय टमाटा आहाय. ओके, जाताय थिंगा आहाय ती. हेंचय जालें, थोडीशीं जालें. ओके, सो वत पडटा गायज चोड आनी वार मारता. सो तेंकां अशें करून बांदून दवरलो हांवें, आड पडना जावपा. सो हेंकां मातशें बांदूंक जाय. हेंकां बांदलो ना अजून, ह्यो धाकट्यो आहाय. आनी तेच भाशेन तुमकां हे सायडीन दाखयता. हे सायडीनूय हांवें जायत्यो सांगो रोयलो आहाय. सो ओके, ही सगळीं सांगा झाडां गायज. ओके, सो खंयची ती तुमकां दाखयता. चोय हांव नाका तुमकां दिसती पड जाल्यार. ओके, ही सगल्यो सांगो. ओके, ह्यो सगल्यो सांगा झाडां हे आख्ख्यो दिसती पडाय त्यो तुमकां सांगा झाडो. आनी ह्यो आमगेली कितें म्हणटाय तें मिंट हेंचो हें. आनी सगल्यो सांगो. ओके, हेचो ह्यो सगल्यो सांगो हिंग रोयल्याय त्यो. हे सायडीच्यानूय रोयले. सो गायज आतां आमगेले कंटिन्यू करता आमगेली भाजी काडपाक. ओके, सगळी भाजी काडटा आनी मागीर वता आनी दिदी कडेन दिता. दिदी बरें करतलें भाजी. आनी आयचो म्हाका दिसता आमगेलो कितें म्हणटाय तो डिनरा आसतलें चपाती आनीक भाजी. चपाती करतलें दिदी, आलिशाई कडेन हेल्प करतलें. एक्चुली गायज जेन्ना दिदी चपाती करता न्हू तेका कोण नाका भोगलेक. तें रोखडें आपण टाप करून तें हातीचेर करताय न्हू ती फास्ट अशी तशी धाडायन रोखडें करता तें. सो येस गायज आयज बरो आसतलो आमगेलो डिनर. येस, डिनरा आसतली आमगेली आयज राना बिन्साची भाजी आनी चपाती. सो गायज आतां उरलोली भाजी आहा ती काडटा आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके, सो गायज हांव किचना येयला. ओके, कितें येयलें तें सांग तुमकां. बिकॉज आमगे 4K जाले आनी मस्ती म्हणपा लागलो तुवें जायत टायम जालो खंय केक केलो ना आनी फॉरेन केलो ना गायज. मुगेलें बेकिंग फेवरेट. ओके, बट म्हाका टायम मेळना. इवन कोणागले बर्थडे आहा जाल्यार हांव सदां कोत्तालें घरा कडेन. मस्तीके बर्थडे आहा म्हाका दिसना केन्ना केक वचोन हाडलो म्हूण. पूण हे फाट लेगून हांवें केक हाडपा पडली म्हाका, कित्याक म्हाका टायम मेळना. ओके, सो हांवें लास्ट टायम कप केक्स कोन्न दाखयलो तुमकां. बरो वगूच जाल्लो केल्या आमगे व्लॉगांचे आसतले प्रिवियसली. बट आयज म्हाका मशीन करपा लायल्या स्पंज केक आनी बरी चाव हूंय. ओके, सो आतां हांवें स्पंज केक करपा आयला. हांवें म्हणलें तुमकडेन शेअर करतलें मुगे रेसिपी आनी तुमी ट्राय कराय. ओके, दाखयता तुमकां कितें कितें येता तें. आनी ऑलरेडी हांवें ओवन प्री हिटिंगाक आयला 180 डिग्रीज. ओके, प्री हिटिंग करपाक आयला. सो बाय द टायम हांव मुगेलें बॅटर रेडी करता म्हणल्यार तो बरो प्री हिट जातलो. आनी हेचो हांवें टीन रेडी केला. ओके, हांवें बरो बटर पेपर घायला आनी यू नो लायक कितें म्हणटाय तें आमगेलें मैदा बरो स्प्रिंकल केला तेजे पोंदा आनी बटर पेपर घायला एक. ओके, सो टीन रेडी करून दवरला आमगेलें. आनी इंग्रिडियंट्स दाखयता तुमकां आतां नेक्स्ट. सो गायज सो हिंगा घेयला 200 grams बटर. ओके, आनी हांव यूज करता फ्लोरा बटर. आनी हिंगा 200 grams शुगर आनी 200 grams मैदा प्लेन फ्लावर. ओके, आनी हांवें तितून घायला 1 teaspoon बेकिंग पावडर. ओके, तितून ऑलरेडी मिक्स केला हांवें. आनी हेचो घेयला हांवें 3 eggs, 2 tablespoons मिल्क आनी हेचो 1 tablespoon वनिला घेतलें. ओके, सो दाखयता तुमकां नेक्स्ट स्टेप.
सो गायज नेक्स्ट स्टेप आमगेलो असो हितून बटर आनी शुगर दोनूय घेयले ओके आतां हांव तें बरें बीट कोत्तलें बीट कितें कोत्तलें सारकें बरें स्मूथ जावं सो बीट कोत्तलें ओके बरें फ्लफी जाता तें आनी मागीर तुमकां दाखयता नेक्स्ट ओके सो गायज बंद कर गो सो गायज फायनली हांवें भाजी काडली ओके आनी चडूय काडना आमकां जाय तितली काडल्या ओके सो तुमकां सांगता ओके भाजयेचें डिफरन्स कितें म्हूण सांगा तुमकां तोंदे भाजी ओके ही चोवपा व्हडली दिसता बट सारकी तोंदी भाजी चोय मोडल्या टाक्को मोडटा ओके ही सारकी तोंदी भाजी चोय हे सोमते 2 कुडके आनी जुनूयले दाखयता तुका ओके ही जाल्यार जून काय जाता ही सारकी चोवपा शकताय तुमी सारकी डार्क ग्रीन जालो आहा बट जून जाल म्हूण काय ना गायस ओके तेजी हांव ती मोडटलो आनी तेजी मोदें न्हू बी घालून जाता ओके हे काडपा जाय आनी तेजी मागीर बी न्हू उजा करतलो आनी ही मू जून न्हू इतलूय जून जाल ना चोवपा शकताय गायज भितर जून जाल म्हणटरी बी जाता एश कोन्न ओके तेजी ही बी सो ह्यो बी गायज राजमा सो ह्यो बी न्हू गायज बऱ्यो लागता खावपाकूय बरो लागता आनी भाजी घाल म्हणटरी न्हू आनीकूय बरो लागता यू वॉन्ट टू ट्राय काय बऱ्यो सारको बीबी अशें बीबी जाणाय तुमी आमगे गोंय काजू बीबी आसता ते भाशेन अशें बरें लागता गायज मुगेलें जालें बटर आनी शुगर ओके आनी आतां हांव 3 eggs घालतलें फूल आय एम नॉट योक सेपरेट आनी तेश कोन कांय ना सो 3 eggs सो सांगेल ते भाशेन गायज भाजी जून जाल म्हूण हांव ती बाड करना तेजे भितर बी काडटा आनी भाजये घालता सो चोय आतां दिदी कितें करतलें कितें तें गायज हांव नाका दिदी येलो आहा ओके सो दिदी येलो आहा मागीर हांव नाका तें भाजी करता जाल्यार कित्याक तेणे घडये आपल्याक ऑलरेडी प्लॅन केलो आसूं शकता की आपण कितें रांदतलो तें नाजाल्यार गायज आमी फाल्यां करतले अशें कांय ना सगळे आयजू करूं जाय म्हणना बट हांवें न्हू ती जून जातली आदीं काडल्या गायज 3 eggs घायले चोय आनी वनिला 1 tablespoon आपल्याक केकी कितें चल तूं केक दाखय चल हांव वयता गायज हांव गेलो भाजी काडली मुगे जालें काम ओके ते सांगता मातशें तेगे केक गायज जाय दीस जाले एक्चुअली गायज आमी न्हू 4K जाल म्हूण हांवें तुमकां थँक्यू म्हणला सो थँक्यू म्हूण तुमकां जी कोण लायव्ह येयलो हांवें येयल्ली तांकां खबर आसतली हांवें सगळें थँक्यू म्हणला बट गायज तोरी आसतना तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा हो मातशें कासो सकला जाता हातीन घेना कासो येस गायज तुमकां काळजांतल्यान हांव सगळ्यांक जे कोण म्हगेले सबस्क्रायबर आहाय तांकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा थँक्यू वन्स अगेन आनी असो कोण गायज तुमी तुमगेलो म्हाका सपोर्ट करे आनी आमी बेगींतल्या बेगीन आमी 10K हिट करुया आनी गायज जे कोण आमगेले ऑनलायन येयल्ले तांकां खबर आसतली हांवें कितें सांगलां की यू नो कोण म्हाका क्वेश्चन केल्ले 4K जाले यू नो वॉट यू आर गिवींग एज अ गिव अवे ओके गिव अवे कितें दित तूं आमकां सो गायज हांवें तांकां सांगलां ओके ऑनलायन सांगले आय मीन लायव्ह येयले तेन्ना सांगलें सो गायज तुमकांय सांगता हे पावटी म्हगेलो गिव अवे जो हांव दिवपा आहा तो न्हू भुरग्यांक दितलो ओके जे कोण गरीब आहाय गरीब भुरग्यांक दितलो तुमी जाणाय गायज रेनी सिजन तांकां रेनकोट जाय आसता सोंत्री जाय आसताय बुक्स जाय आसताय गायज यू नो पेन्सिल पेन्स यू नो कितें ना कितें गायज यू नो हे निडी भुरगे आसताय जे कोण माय पाय नाय कोण नाहलोले गायज तांकां न्हू आमगेलो बारीकसो सपोर्ट जाय आसता आनी हो सपोर्ट गायज हांव न्हू तांकां दितलो हो जो 4K आमगेलो कितें म्हणटाय गो तें गिव अवे आहा तो एक्चुअली हांवें कोणाक सांगना गिव अवे कितें करतलो तो पीपल क्वेश्चन सो गायज हे पाटी हांव गिव अवे न्हू भुरग्यांक दितलो धाकटुले भुरगे जे आमगेले गोंया स्ट्रगल जाताय जे कोणा सोंत्री ना रेनकोट ना हे पावसान भिजोन ते आपल्यागे इस्कलां वयताय आनी जे कोण इस्कलां आहाय तांकां बूक नाय पेन नाय यू नो तांकां बारीकसो सपोर्ट जाय आसता सो हांव मुखारच्यान जे जाता बारीकसो हे पाटी हांव 4K सक्सेस ही हॅपीनेस जो हांव जाल म्हणटरी हांव कितें दिता ओके गिव अवे करता तेच पयशे गायज हे पाटी हांव धाकटुल्या भुरग्यांक दितलो जे कोणाक गरज आहा तांकां ऑल्सो तुमी डिसअपॉइंट जायना काय आसतले आमगेले गिव अवे बट आमी पयले सांगलोले आनी आतांय सांगताय 10K विल बी अ मॅसिव गिव अवे फॉर यू ओके येस गायज आनी तुमकां सांगता हांव की हेच न्हू हेजे कांय जालो ना जेन्ना 10K जातले गायज तुमकां हांव अनाउन्स करतलो तेन्ना तुमी म्हणटले आवयस मू येतलो गिव अवे काय मू आनी ते मागीर तुमी मागीर सांगोचें तो जेन्ना जाता तेन्ना गायज हांव न्हू बऱ्यांतलो बरो व्हडलो गिव अवे करतलो ओके आनी मागीर तो आमच्यान डिस्कस करूं जाता कितें करया एकू प्रायस दवरया व्हडलो मॅसिव दवरया तोच प्रायस डिवायड करून हय तोच प्रायस डिवायड करून दवरया कितें गायज तें तुमकोडे मागीर जातलो सो
हेच भाशेन गायज तुम्ही म्हाका सपोर्ट करे ओके आणि बेगींतल्या बेगीन आमी 10K करूया आणि हो मॅसिव गिव अवे आहा गायज तो तुमकां सगल्यांक दितलो ओके लेट्स सी हाव वी डू इट ओके बट मुगे मोती आहा तो सारको मॅसिव म्हणल्यार मॅसिव ओके व्हडलो गिव अवे करतलो जे कोणें केलो ना तेसोलो ओके सो इतलें गायज आता तुमकां हालींशें आपल्या दाखय न्ही केक केजूसून बेजार आहा म्हाका हाडले चिमटी काड म्हाका पुरो सो गायज हांव मेळटा तुमकां माशोकतान भाजी दत्ता सो गायज तुम्ही बेजार जाता आसता सो गायज करीत रावताय म्हणून आमी येता मोदें सो आता हेतून घायला बटर आणि शुगर जालो न्हू मगेरे तुमकां सांगलें 3 eggs घायल्या हेतून आणि 1 tablespoon हांवें वनिला घायला ओके सो आता ते बरें बीट करतले आणि तुमकां दाखयता नेक्स्ट स्टेप सो गायज जालें सर म्हगेलें बॅटर आनी एक पार्ट उरलो आहा तो मुख्य आमगेलो प्लेन फ्लावर आणि बेकिंग पावडर घायलो आहा आणि मिल्क उरलो आहा ओके आणि हितून सोफा घायलो हाय बटर शुगर एग्स आणि वनिला ओके हेच सो हे जालें आतां हांव तितून घालतलें गायज हांव सगळें बीट कोत्ता हातीन मिक्स करना प्लेन फ्लावर सोमतें बीट कोत्ता हांव तितून आनी मिल्कूय घालतलें सो लास्ट स्टेप आनी मागीर बेकिंगा घालता ओके सो सोमतें तुमकां मागीर दाखयता बेकिंगा दवरता 180 डिग्रीजाचेर फॉर हाफ एन आवर मागीर टूथपीक घालून चोवपाचें बट तो स्टेप तुमकां मागीर दाखयतलें आणि मस्ती काय असते वदान भाजी कातोत्ता सांग रे आपण कातो आज आप करना होग बर मी भाजी कातोता हांव हिंगाचेलो म्हाका धांवडयला हांव सुस्सेगाद भाजी कातोता गायस ना हांव दाखयत न्हू मागीर तुमी इसरतली रॉंग स्टेप दाखयला ताका लागून ताका धांडायला काय जाय ताका लागून हांवूय दाखयना मुगे भाजी हांव कितको करता हांव सिक्रेट करतलो सारकी गायज अजून चितलो ना दीदी करतली भाजी आम कोत्ताय ती बट गायज कातून बा रेडी कोन्न हांव दवरता एनीवेज लास्ट मिनिट मागीर दीदी जर तर रायस कोण ना जाल्यार मागीर आमी करतलो गे रे ते बरें दिसनाय म्हणटा तेजी शी इज नॉट ना ताका कितें आसतलो न्हू कितें अजून म्हाका मेळ्ळो ना ते सो गायज मातशें डॅब करूया बरी एक लेवल जावपा जाय ती ओके सो जाली चोय आतां घालया आवनाक सो 160 हेजे दर्या तेका स्लो 180 हा गायज 180 आणि आता हांव नको हे सेटिंग आहे सारकें दवरलें जाल्यार आख्खो फॅन ओके न्हू रे या सो न्यू ओवन गायज तेका लागून म्हाका मातशें बरें खबर ना बट गायल्या सोफा मागीर चोवया कितें जाता तें सो हाफ एन आवर दवरपाची ओके हाफ एन आवर दोन मागीर टूथपीक कितें घालून चोवपाची इन द सेंटर जाल्यार टूथपीक क्लीन येयलें जाल्यार जालें बट आय विल शो दॅट स्टेप लेटर ओके सो गायज फायनली कन्फर्म जालें दीदी खंय भाजी कोत्ता ओके आपण कोत खंय तितून थोडेशे बटाट घालता आनी कितें कोत खंय तें तुमकां मागीर सांगतलें ओके बट सद्या दीदी आतां पीठ मोडटा आमगेले चपाटी करपाक आनी या सो दाखयत तुमकां गायज पयलीं सद्या हांवें ती कातरल्या ओके बरी कितें म्हणटार ती काट कोन्न दवरलो आहा रेडी कोन्न दवरलो आहा दीदी सो फाइनली हम लोग क्या बना रहे हैं वो क्या है सब्जी राना बीन्स का सो दीदी उसमें डालेगा क्या बोलता है इसको थोड़ा सा आलू और दीदी का टाइप पहाड़ी स्टाइल में सब्जी बनाएंगे और दीदी ने क्या बोलता है इसको आटा भी गूंद के रखा है ऐसे मैं बोल रही थी मैं बनाऊंगी बोल रहे नहीं दीदी बनाएगी नहीं लास्ट टाइम केलोली गाइस दीदी ने बुरी केलोली सो इस बार भी दीदी बनाएगी और अच्छा बनाएगी और बाद में खाएंगे आज हमारा डिनर पे होगा सब्जी राना बीन्स का सब्जी आलू के साथ और रोटी दीदी के हाथ के पकाया हुआ रोटी अच्छा फुला फुला हुआ रोटी फुलके बोलते हैं ना उसको सो यस गाइस फाइनली आमगेले जाले आज डिनराचे यू वांट टू से समथिंग दीदी सो गाइज दीदी बरें दिसना जिवा तुम जाणा गाइज वेदर न्हू मातशें चेंज जाता आतां मोदें वारें मात तशें मोदें थंड जाता आनी काटी गाइज गरमूय जाता यू नो सो ताकाय बरें दिसना जिवाक सो तरी आसतना गाइज बाडे ना म्हणना ओके आनी तुमी जाणा जेन्ना हांव केन्ना दीदी म्हणटा दीदी कुछ बनाने का बनाएगी म्हणल्यार गाइज तें म्हाका न्हू केन्ना ना म्हणना ओके सो बोंगबाड्याचें कोत्ता तें एनीवेज तें कोत्ताय आपल्यागे यू नो आमचे भाशेन गाइज यू नो तेंगेले हांवें एक नोटीस केलां आम आयज केले न्हू आनी हाल्या लेकून कोण दत्तले लायक 2 दिसां बगायज तेंगेले ते भाशेन तेंकां लायक सद्दां तेंकां किचना कित ना कित करपाकूच जाय आनी फ्रेश कोत्ताय आनी फ्रेश खाताय ते आमचे भाशेन लायक केलें फ्रिजान घालून दत्तली ना गायज यू नो एक लायक जाता म्हाका
आयज केलें आयज काबार आनी दिसतू करप तेंगेलें एकू दिसा जशें कित्याक तेंकां न्हू फ्रेश लायक जाता आनी भैया गायज फ्रिजांतुलें हायना न्हू गो हाली ही डोंट लायक गायज यू नो हय सकाळीं येवल जाल्यार येयल्या सकाळीं हातलो तो मागीर खावपाना तो आनी तेच भाशेन तो मायक्रोवेवा कितें गायल्या हायना यू नो ते भाशेन गायज ते हेल्थ कॉन्शियस सारके यू नो ते हेल्थाचे आपल्याक चड चोयताय तेका लागून न्हू ते डेली फ्रेश फ्रेश कोत्ताय आनी खाताय सो हांवें म्हणल्यार इतली बरी फ्रेश फ्रेश ताजी भाजी काडल्या दिदी कडेन दिया दिदी बरी भाशेन कोत्तली म्हूण अँड शी इज व्हेरी हॅपी गायज यू नो तेका बरें दिसलें जेन्ना हांव तेका अशें करून बरो कोत्ता लायक यू नो आमगे भयणेश म्हूण मान तेका आनीक जेन्ना हांव कितें कोत्ता न्हू तेका सदां विचारता दीदी तुम करेगी ओ हम करूं म्हणजे म्हगे गायज हिंदी इतली बरी ना बट तरी आसता उलयता ओय हांव करूं तूं करूं काय म्हूण विचारता दीदी म्हणटा मागीर मुश्किल नहीं भैया मैं करूँगी टेंशन मत लो तू तुम खाली बैठो रिलॅक्स करो मैं करके देता हूँ आनी गायज मागीर तें कोत्ता सो आयजूय तेच भाशेन तें बरी भाजी कोत्तलें आनी आलिशान न्हू कितें केलोलें सोलांतू टायप केलोलें आमी न्हू चॉप्स हाडले कितें म्हणटात ते आमगेले पोक चॉप्स हाडले आलिशान आमकां बरें तेंय केलोलें सो तेंय आहा सोलांतू एश केलो आहा सो हांव बरी थोडीशी भाजी थोडीशी सोलांतुले आनी रोटी हें म्हणटात ते आमगे चपाती ज्यो दिदी कोत्तलो तें घेतलो आनी गायज बरें बसून मागीर जेयतलो ओके बट इन बिटवीन गायज तुमकां दाखयतलो दिदी जेन्ना भाजी कोत्ता ते हांव तुमकां दाखयतलो ओके इन केस दाखोवपाक मेळ्ळें जाल्यार यू नो तेकाय बरें दिसना जिवा म्हाका बरें दिसना तेका डिस्टर्ब करपा यू नो इरिटेट जाता तुमकांय जात आसतलें जेन्ना तुज्या जिवा बरें दिसना आनी कोणू येता आनी थोडा दिखाएगी कैसा कर रहे कर थोडा दिखाओ न्हू इरार जाता मनीस सो म्हाका तेका डिस्टर्बूय करूं नाका सो इन केस दाखोवपाक मेळ्ळें जाल्यार हांव थोडीशी मागीर दाखयता जालें म्हणटरी दाखयतलो तेका इन बिटवीन तेका हांव डिस्टर्ब करपा ना हय सो या मागीर तुमकां मुखार दाखयता आतां सद्या आलिशा केक जावपा आहा केक जाले म्हणटरी आमी बरी कितें म्हणटाय ती चाव पितोली आनी स्पेशली हांवें आलिशा करूं लायलो आहा ही केक यू नो जायत दीस जाले आलिशान केक करून ना स्पंज आख्खी काबार कोत्ता गायज आलिशान केली ती आख्खी हात हांव चाये कडेन आनी म्हाका लायक जाता हांवें जेन्ना आलिशा म्हणलें अरे 4K जाले कितकोत गो तूं म्हाका म्हणलें आलिशा जाता ना तूं सांग खंय कितें करया काय हय हय आपल्या गेलो गिफ्ट म्हाका 4K हांवें म्हणलें कितकोत गो तूं म्हाका म्हणलें कितें दिता म्हणलें सांग खंय तूं सांग हांवें म्हणलें एक बरी केक कर म्हणलें बरी बसून म्हणलें चाव पिया म्हाका म्हणलें केक खावपा रूच येयलो स्पेशली जी तूं कोत्ता ती स्पंज केक ओके नो क्रीम नथींग ऑयल्यान बेश्टी प्लेन स्पंज केक हीच कर म्हणलें तूं म्हाका सो आयचो म्हाका गिफ्ट होचो हो आलिशान दिलो हांवें स्पंज केकीचो काय चोयला की तुला सारको सवाय गिफ्ट दिवपा लायलो तो हांवें तेका सांगता आहलो हें घे तें घे म्हूण बट गायज तेसो कांय सांगलो ना तेका बरी केक कर म्हूण सांगलें तेका म्हाका तुका भाजी काडलोली मुगा हांवें गायज तुली म्हगेली आंगणांतुली भाजी सारकी फ्रेश फ्रेश आलिशा भाजी आनी थँक यू टाइम काडून तुका आतां हें केल्या यू नो बरी केक हांवें म्हगे टायम काडून तुका भाजी काडलो आहा बरी कातून बातून दवरल्या कित्याक हायना जर काय चोय भाजी म्हणल्यार हायना भाजी लायक जायना तेका इतली हात ते केन्नाय चुकोवन बट हय आमकां गायज पयलेसान नुस्त्या मागीर मांस तेश कर न्ही गा मामी तापयता मामी तुवें म्हाका कितें सोय केलें ना काय म्हण वेजिटेबल बट फॉर मी गायज म्हाका न्हू तूं केसली भाजी हाडली कोडये म्हण नासतना आनी केसली करेला म्हण नासता कितें भाजी म्हणल्यार गायज म्हगेली फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट इज फर्स्ट फेवरेट इज माय भाजी मागीर नुस्त्या मागीर मांस तेश करून सो हांव नाका तुमगे कितें फेवरेट तें तुमी कमेंटां घाल्याय सांगाय तुमगे कितें फेवरेट तें तुमकां भाजी खावपा लायक जाता वो मांस मच्छी खावपा लायक जाता तेंय तुमी कमेंटां घाल्याय यू नो जायत दीस जाल्यार हांव तुमकां विचारना कमेंटान सांगाय मग तुमकां कितें आनी हें तें हांव केन्ना विचारता कमेंटां उडका आसा जाल्यार तुमकां बट हे पाटी तुमकां विचारता तुमी सगळीं म्हाका कमेंटान सांगाय तुमकां वेजिटेबल लायक जाता ओ मीट ओ फिश ओके मातशें वक्ता मेळटाय गायज आलिशा केकूय दाखोवया मेळटाय गायज ओके सो गायज मुगेली न्हू केक जाल्या ओके आय थिंक इट्स डन दाखयता तुमकां चोय ओके बट ताका हें कोन्न चोयता ओके क्लीन येता हय सो सारको क्लीन येता टूथपीक ओके सो जाली ती चोय ओके सो मातशें थंड जावपा दवरता आनी तुमकां दाखयता ओके सो गायज टर्न करता आतां केक ओके आनी तुमकांय दाखयता आनी मस्ती रावता गायज खावपा सारको आनी बरी चाव करून वता सोमती ओके सो मातशें गरमू आहा म्हाका आनी रावपा जावना
आपल्या पयलीं काडटा अशें करून मागीर थिंग थंड जावपाक बऱ्या पडटली. ओके सो चोय आनी हो लेयर काडटा वयलो हेजो बटर पेपराचो आनी चोय केस जालें ते सांगाय. ओके आनी मस्ती व्हिडिओ हांव ते मातशें रावन मातशें चाव करता. ओके आनी मागीर सोमतो तुमकां हांव लिव्हिंग रूमा मेळटा. ओके सो गायज आलिशान दाखयली आसतली तुमकां केक. ओके हांव दाखयता तुमकां टायगराचो हे गायज केसो मोद मारतो हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार. What you doing my boy? Huh? What you doing my put? What happened? गायज तेगे कितें जाण तूं आतां तुमी नोकय तेगे कोन्यो तो कितें कोत्ता हे सायड येता आनी हिंग रावता आनी हिंग रावन कितें कोत्तलो मेव मेव कोत्तलो म्हणजे आपल्या ओरोयो मागीर हिंगसोन तेका एशको रावता हे सायडीन लांब जाता हेजे पांय दवरता स्टेप्साचेर आनी मागीर तेका हें देंवोवपा जाय नाजाल्यार केस्सो देंवोवपा ना तो सारको गायज म्हाका इतले त्रास कोत्ता त्रास न्हू म्हाका बरें दिसता जेन्ना तो येता तेन्ना आनी हिंग रावताले आनी मेव मेव कोत्तलो म्हणजे ह्यो आपल्या आनी देंवय जाय जाल्यार. What you doing my boy here? Naughty boy. Naughty चय आनी आतां घास मारता. Naughty चय तेका तेका चय कितें जाता तें चय Naughty boy. And your subscribers are telling me टायगरा दाखय मू एक दिसलो एक पाट तरी दाखय मू दिसा चय तेका आतां तुमकां जाय न्हू टायगर चोवपाक खंय आहा तो स्वर्गार वयर असो ना सारको. Naughty boy आनी घास मात चय असलें कोत्ता चय केसो हेडता तेका. Coming, Dada, coming now, huh? I wish me a put. Yeah, to go, Dada, to go along. So, guys, आता माशकता तेका देंवयता ना जाल्यार रोडत रावतलो आनी हेचे आलिशान म्हगेली एक गिफ्ट होचे रेडी केलो आहा म्हाका दाखयता तुमकां सारको. मारया बरी गायज चाव आतां सारकी आवय गरम केक आनी बरी चाव म्हणल्यार आवय यम. सो गायज चोयला आसतली तुमी आलिशा गेली केक. ओके आतां हांवें हिंगा दवरल्या पोंदा हें गायला गायज न्हू नाजाल्यार ती न्हू मॅच हें जाता कितें तें गरम आहा तेजो मागीर कलर फेडस जाता आनी गायज केक काट करपा जाय न्हू टायगर आहा वयर बसोन थिंगा आतां टायगरा घेवन येता आनी आलिशा येतले बरी धाकटीशी केक काट करया आनी मागीर बरी चाव पिया. गायज केकी क्रीम ब्रीम कांय ना नो डेकोरेशन नाथींग प्लेन स्पंज. ओके आय लायक इट लायक दीस बरो वास येता गायज इतलो बरो वास येता यू नो सारकी चाव आलिशा कोत्ता ते चाव कोत म्हळ्यार तेका म्हणटा हांव आतां आगो बेगीन कर गो चाव म्हाका सारकी तोंडां उदक सोडलो म्हाका न्हू जेन्ना कितें मुज बरें मुखार हा हे भाशेन गरम आनी चाव बा सगळें एक पाटीन म्हाका लायक जाता रेडी केलोलें पयलीं हें रेडी करून मागीर चाव रेडी करून म्हळ्यार कांयच म्हाका सोंसूं जायना ती बूक हांवें केदो काय हायलो जाता म्हाका. सो पयलीं सद्या आतां टायगरा घेवन टायगरा हाडपा या पयलीं सद्याक आलिशा म्हणटा येतलें आपल्या गेलें. सो लेट्स गो एंड लेट्स ब्रिंग टायगर. आतां गायज टायगरा काडून म्हाका केसो त्रास पडटाय ते तुमी चोया तुमकां हांव दाखयता. ओके टायगरा काडपाक केसो त्रास पडटाय ते. सो गायज चोया आतां टायगरा काडटा जाल्यार केसो आजनेर करूं पडटी पयलीं सद्या वचों पडटा हेजेर. ओके हेस रावता एक पांय दवरूं पडटा असो आनी एक एसो. काम म्हगेले बॉय काम माय पूत गुशा नॉटी बॉय हें चयलो टायगरा कितको काडूं पडटा नॉटी बॉय सी आजचे कान जाय तेका चय. Good boy. Let's go inside. Let's go. Cake कातरूया आमी. सो गायज चयला टायगर केसो त्रास दिता म्हाका आख्खो वगत गायज म्हाका अशें करून सतायता बट म्हाका लायक जाता जेन्ना जितलो म्हाका तो सतायता न्हू अशें करून होल्ड गो मामा होल्ड. मामा कंप्लेन करता वचय मेव हांवें काडलो मग थिंगाचो आतां केक कोण काट करतलो मागीर तुगे सबस्क्रायबर कंप्लेन करता मस्ती दाखयना मग दाडा दाखयना मग तुका. सबस्क्रायबर जाले तुगेले सगळे आणि ते सगळे सांगता टायगर कोण ते काय पकड ना. सो गायज स्वताचे भाशेन चाव आलिशा काडे चाव पिता हांव दुदा पिता. ओके म्हाका दुदाच जाय हल्ली बरी चालला तेणें वेट केसो रुसरूस दादाज बॉय चयला बरो हा तो डाडाच बॉय दादा कळे येता हांव बल्ला होता इथून नॉटी बॉय. ओके लेट्स कट द केक. गायज आमी केकी आयसिंग बा काय ना कित्याक मातशें प्लेन लायक म्हाका प्लेन लायक जाता. ओके सो आयज सो गायज लेट्स वेट फर्स्ट ऑफ ऑल thank you so much for all your hard work आणि आयज आमगे सबस्क्रायबर लायक यू नो चोयताय बट ती कितें चोवपाची तूं दाखयना जाल्यार आनी तूं सो थँक यू टू यू and me and Tiger love you a lot and we'll always support you.
ओके सो हांवूय 2 उतर सांगता, आलिशान 2 सांगले न्हू, हांव 2 सांगता. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गायज हांव तुमकां हे क्रेडीट सगळे तुमकां दिता स्वताचे भाशेन. विदाउट युअर सपोर्ट, तुमगेलो सपोर्ट जर म्हाका नाहलोलो गायज हांव हिंगा पावपा नाहलोलो. Yeah. थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक जे कोण म्हगेले सबस्क्रायबर आहाय आनी जे कोण म्हगे सबस्क्रायबर नाय तरी आसता ते म्हाका चोयताय फॉर सम रिजन तेंच्यान सबस्क्रायब करूं जायना. तेंकांय हांव It's थँक्यू fine, म्हणटा. yeah, yeah. थँक्यू ईच अँड एवरी वन. ओके आनीक असोय टायगरूय तुमकां थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सो मच. तुम्ही आमकां इतलो सपोर्ट करताय, मोग करताय, स्पेशली टायगर. वेट विल से लव यू ऑल. सो गाइस आता कातुरिया केक. एक्चुअली गाइस केकी ऑलरेडी टायगर आहे बस केक ऑलरेडी तितून आंदोलला ना सूरी कांदोलले. एनीवेज गाइस हियर वी गो. Congratulations to you guys. Yes. Here we go. Congratulations. मुडी करते कातारू. And celebrate. Lava, what you're doing? काढ. Oh my God, sorry guys, thank you जाते. सो गाइस इथून आलिशागलोय चोड व्हडलो आता. विदाउट आलिशा सपोर्ट, आलिशा म्हणल्यार बेजार जाते. ओके सो विदाउट आलिश सपोर्ट हांवूय हिंगा पावपा नाहलो. कित्याक न्हू एवरी स्टेप्स गाइज जेन्ना हांव घेता कितें करता आलिशा गेलो सदां म्हाका सपोर्ट आसता. थँक्यू सो मच. सो तेका लागून ही केक पयली न्हू आमगे बायले हांवता आली. Thank you. आनी सेकंड मेन रोल प्ले करता म्हगेले ब्लॉगान म्हणटाय तो टायगर यू वॉन्ट सम? You also did. Don't want? गायज तो हाय न्हू. The cream आहलो जाल्यार हांव गायज आपण बरी खायले म्हाका खावयली ना आलिशान. Here you go. Aki ha. How is गायज केक बरी जाल्यार नंबर 1. तुमकां चड रुची काडना बट सगल्यांक मुजे बरें इन्वायट करता. हे आलिशान जी केक केल्या आमगेले 4K सबस्क्रायबराक आमगेले बारीकशा सेलिब्रेशनाक जी केल्या न्हू केक सारकी नंबर 1 जाल्या. हे तुमी हाय. तू म्हणशी आमी हातो काय म्हणना दीदी तेंकाय दितो गाय सगळ्या. दीदी आपयलोली एक्चुअली हांवें केक कट गाय करून. न्हू तेका बरें दिसना जिवान ते युजली येता. हय ते येता तेका बरें ना जिवा. हय आनी गायज हो एक धाकटुलो कुडको तुमकां. ओके करया सगळी समजता तुमी सगळ्यांनी हायला आसतली. खरें म्हणल्यार चोय गायस तुमी ट्राय कराय काय बजाल ती चोय. नो व्हॉट यू थिंक? यस नाइस. थँक्यू. सो गाइस आता आमी आमगेलो एक्चुअली गाइस आमी नो आयचो ब्लॉग हिंगा एंड करूया. व्हॉट यू से? आनीक तुमी चोयलो आसतलें गाइस आयच्या ब्लॉगान आमी कितें केलां आनी ते इतलें चड कांय केलें ना तरी आसतना गाइस यू नो म्हाका एक ब्लॉग करपा जाय आसलो. जायत दीस जाले हांवें ब्लॉग केला घराकडे आमी नाय सारकी ना अशी घरा कडेन बिजी यू नो धाकटुलो ब्लॉग केला बट केला यू नो जो तुमकां मानतलो समजता. ओके आनी वन्स अगेन थँक्यू तुमकां सगळ्या थँक्यू कितले थँक्यू म्हणल्यार काबार जावपा ना. आनी दीस शोज आमगे हार्डवर्क लायक यू नो इज पेईंग ऑफ. ऑफकोर्स गाइस. सो थँक्यू सो मच. हांव तुमकां एकू सांगता. ओके जितलो तूं हार्डवर्क करता न्हू तुका मेळटा टायम लागता. हार्डवर्क जो खऱ्यांनी हार्डवर्क करता न्हू ताका भरपूर टायम लागता. ओके ग्रो जाता स्लोली ग्रो जाता यू नो लायक आमी कितें म्हणटाय तें एक झाडू रोयतले न्हू तेगे आपल्यागे टायम टू टायम तेणें व्हडलें जावपा जाय न्हू गायज यू नो आर्टिफिशियल सारे गायले तेका आनी झापको तेका वाडयलो. दिस इज नॉट द रायट थिंग गायज यू नो. म्हाका म्हगेले ब्लॉग्स लायक म्हगेलो चॅनल न्हू स्लोली नॅचरली ग्रो जालो जाय लायक यू नो लायक तुमगे सपोर्टान. ओके सो can I say something? All I want to say is you know जेन्ना तूं हार्डवर्क कोन्न कितें गेन करता न्हू जाल्यार तुका कार्ड्स आसून खुशालकाय मेळटा. ओके आनी तुका कसली फियर आसना. वॉट यू से लायक यू नो तुवें आपण कितूक कास्तीक काण केला आनी तुमी सगळीं हाय न्हू ती आमकां यू नो मोटिवेट करताय कित्याक तुमी चोयता आमगे हार्डवर्क. आनी हांवें लायक यू नो एडिटींग करपा हांवूय जाणा बट मस्ती करता आक्को वगत बट आय नो हाव हार्ड इट इज. आनी आमगे जी युट्यूबर्स हाय तीय जाणा आसतली कितू टायम लागतो. आनी स्पेशली जेन्ना अशें करून इव्हेंट मस्ती खावं करपा आपयताय तेन्ना तेंकां ते व्लॉग चोवपा जाय. ओके सो दॅट्स वाय आमी मातशें व्हडलो जाताय तो व्लॉग मस्ती सदां सांगता
बिकॉज तो लायफ लॉंग उत्ता तेंगेलो व्लॉग ओके ऑफकोर्स सो दॅट्स वाय आणि 12-13 ऑल लागताय प्लस अपलोडिंग म्हणल्यार उणे 15 ऑल लागताय गायज तो एक व्लॉग अपलोड करून घालतो आणि गायज हांव इतलो खुशाल लायक विदीन 2 days गायज यू नो म्हाका न्हू नियरली 1000 सबस्क्रायबर्स येले इन 2 days हांवें चिंतून ना लेगून स्वप्नाक आणि आणि इट्स व्हेरी हार्ड गायज यू नो म्हाका येता दिसा 1 येत 2 येत धर तो 5 आणि बरो ब्लॉग आहा जाल्यार बरो ब्लॉग आल्या 15-20 लेगून येताय 20 लेगून येवपा शकताय ओके इन केस तुगे बरो ब्लॉग पॉप्युलर जालो जाल्यार सारको बरो गेलो जाल्यार ओके वायड रेंजान तर दुसरे कोणी पावलो लायक यू नो सगळ्या मेळ्ळो जाल्यार जाताय ते भशेन बट दिस वॉज लायक कितें म्हणटा अकस्मात इतले सबस्क्रायबर म्हाका येयले गायज दॅट्स तोय जाल्यार कितें येयले ते सांगता ओके दॅट्स बिकॉज ऑफ ऑल अंकल ब्लेसिंग ओके ही अंकला गेली ब्लेसिंगा म्हाका जे हांवें कितें केलोलें ओके बरें हेल्प केलो आमी धाकटो हेल्प केलोलो ओके सो म्हाका दिसता हे अंकलानू म्हाका न्हू इतले सबस्क्रायबर धाडले बाबा हेचोय तुवें आपले एक बारीकशें हेल्प केला हे म्हगेले सबस्क्रायबर तुका थँक्यू अंकल अंकलाकूय थँक्यू म्हणटा हांव कित्याक न्हू गोरे तेगल्या मागण्यांनी यू नो तेगे हालत चोवपा जायना हालोली सो तेगे 3 दीस न्हिदोनाय गायज आमी यू नो 3 दीस न्हिदोनाय सारके टेन्शनाचे यू नो तेगे कितें आनी का तें चिंततालो आनीक येस म्हाका दिसता अंकलागलें बेसांव आहा म्हगेलो हे 4K सबस्क्रायबर जावपाक ओके सो थँक्यू वन्स अगेन आनी समजता आयचो व्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज सो मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान चिल देन गायज बाय हिंगासो बाय मुडी आयज अँड चर्स गायज